बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नहल की आयत 98, 99 और 100 में ये इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। उसका ज़ोर ऐसे लोगों पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। उसका ज़ोर तो सिर्फ़ उन पर चलता है जो इसे अपना दोस्त बनाते हैं और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखें और इसे लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कर दीगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है कि वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो कि गाड़ी बग़ैर लाइसेंस के या ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद वो ड्राइव करते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद को 300 से 500 रियाल फ़ौरन जुर्माना कर दिया जाएगा। तो तमाम गैर मुल्की अफराद याद रखें, 300 से 500 रियाल में आपका लाइसेंस अच्छे खासे टाइम के लिए रिन्यू हो जाता है। आप इसे 5 से 10 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। लिहाजा फौरी तौर पर लापरवाही का मुजाहरा ना करें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपनी एक्सपायरी डेट से कुछ महीने पहले भी आप तजदीद करवा सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम ट्रक वाले हजरात जो कि गाड़ी को कवर किए बगैर यानी सामान पर कवर नहीं लगाते और उसे रोड पर लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में काफ़ी मुश्किलात होती हैं और रोड्स भी गंदी होती हैं, ऐसे अफराद को 500 से 900 रियाल अब जुर्माना किया जाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ही इसी शोबे में काम करते हैं, लिहाजा बहुत एहतियात करें। 500 से 900 रियाल जुर्माना काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है। बहुत एहतियात करने से आप इससे बच सकते हैं। अक्सर लोग ख़ास तौर पर बजरी या भूसा या दीगर जो भी छोटी छोटी से कंकर वाली अशिया होती हैं वो उसे बगैर ढके हुए रोड पर लेके आते हैं, जिससे पिछले आने वाली गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी गई हैं। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने नकाह ख्वाह से ऑनलाइन कार्रवाई के लिए तारीख और वक्त लेने का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। सऊदी अरब में सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद अगर शादी के बंधन में कोई भी बनता है तो इस सिलसिले में वज़ारत इंसाफ ने नकाह ख्वाह को ऑनलाइन कार्रवाई के लिए बाकायदा इजाज़त दे दी है। मुश्तरका अल नफाज के नाम से प्लेटफॉर्म बनाया गया है और नई तारीख वाला ऑप्शन इख्तियार करें। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन के कवाइफ का अंदराज करना होगा। कवाइफ दर्ज करने के बाद निकाह की तारीख वक्त का तयन किया जाएगा और फिर निकाह ख्वाह का इंतखाब किया जाएगा। आखिर में हल्फिया बयान दिया जाएगा कि जो मालूमात पेश की गई हैं वो दुरुस्त हैं। इसके बाद ही निकाह की तारीख और वक्त का तयन होगा। वज़ारत इंसाफ ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम अवाम को बताया है कि ऑनलाइन वीडियो क्लिप के ज़रिए तमाम मालूमात शेयर की जाएंगी और इसके बाद जो भी निकाह से मुताल्लिक़ इक़दामात हैं वो उठाए जाएंगे। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के बाद इस तरह से ऑनलाइन निकाह के सिलसिले में अहम कार्रवाई हो रही है। सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी समा एक ऐसा इदारा है सऊदी अरब में जो तमाम बैंकों के सेटअप को कंट्रोल करता है। इनके गवर्नर ने एलामिया जारी करके बताया कि सऊदी अरब से वबाई मर्ज़ कोरोना की वबा जब फैली तो इससे बैंकों के सेटअप पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम ख़बरें बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सऊदी अरब का मालियाती शोबा माजी की तरह आज भी मुस्तहकम है और कल भी रहेगा। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब साबित कदम और मुस्तहकम के उन्वान से इंटरव्यू देते हुए एक मीडिया चैनल को उन्होंने बताया, सऊदी अरब से वबाई मर्ज़ कोरोना के बहरान से निमटने के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ अपना ली थीं। समा ने छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों की मदद के लिए 50 अरब रियाल का रिलीफ प्रोग्राम भी जारी किया है,
جبکہ وبائی مرض کرونا سے معاشرے کے بعض متاثرہ طبقوں کو اسپیشل اسکیم صنعت کے ذریعے تعاون بھی کیا گیا ہے۔ اس اسکیم سے انہوں نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ یاد رکھیں، بہت ساری کمپنیوں کو جو ٹیکسز معاف ہوئے یا دیگر اہم ان کو ضروریات دی گئیں، اقاموں پر ریلیف دیا گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں سعودی حکومت کے معاشی طور پر مستحکم ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کی بنا پر کچھ لوگوں کو مختلف ٹائم کے لحاظ سے 2 سے 3 مہینے، کچھ 20-25% سیلری کم ملی۔ اب الحمدللہ یہ تمام صورتحال اپنے مناسب لیول پر آ چکی ہے۔ بھرپور طریقے سے پوری سیلریز اب کمپنی اور کفیل دے بھی رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ابھی بھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مکتبہ عمل سے لازماً اس کی کمپلین کریں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک غیر ملکی جو کہ سپروائزر لیول پر کسی بڑے گارمنٹ شاپ میں کام کرتا ہے، وہ مختلف خواتین جو وہاں پر کام کرتی ہیں، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں، ان سے اپنے جو ان کا ایکچول کام ہے اس سے ہٹ کر کام لینے کے لیے کہہ رہا ہے، جس میں صفائی ستھرائی بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ پہلے تو کسی بھی سپروائزر کو خواتین سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ سیکنڈلی یہ کہ جو خواتین کا کام سعودی حکومت نے، مکتبہ عمل نے مخصوص کیا ہے، وہ اس سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی سعودی عرب میں ورکر ہو، چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، جو بھی کام اس کے لیے اسائن کیا جاتا ہے، جس کام کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کمپنی کفیل اس سے کام نہیں لے سکتا ہے۔ سعودی مکتبہ عمل یعنی منسٹری آف لیبر نے اس ویڈیو کا فوراً نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے، جو کہ اس بات کا تمام ثبوت کے ساتھ رپورٹ پیش کرے گی کہ یہ کس وجہ سے یہ صورتحال بنی، کیونکہ سعودی عرب میں قوانین مکتبہ عمل کے لحاظ سے کافی سخت ہیں اور اس پر سخت ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جو کہ جازان، عسیر، البحہ، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ کے علاوہ دیگر تبوک ریجن تک پھیل جائے گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے سب سے زیادہ گرم علاقے 45 ڈگری ٹیمپریچر الاسا اور حفر الباطن سے ملحقہ علاقے ہیں، جبکہ 20 ڈگری ٹیمپریچر ابہا میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ بہترین موسم ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات اور دیگر دفاع مدنی انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لازماً ان سے رابطہ کیا جائے، نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ اکثر سیلابی صورتحال کی بنا پر روڈز بند ہو جاتی ہیں۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات نے بتایا کہ آئندہ مرحلے کے دوران سعودی عرب میں بیشتر اشیاء صرف اندرون ملک تیار کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں طے کر لیا گیا ہے۔ سعودی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ وزارت بیشتر درآمدی مصنوعات سعودی کارخانوں اور فیکٹریوں میں تیار کرنے کی حکمت عملی تیار کر چکی ہے۔ مختلف سطحوں پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سی مصنوعات جو کہ دوسرے ممالک سے منگائی جا رہی تھیں، وہ اب بآسانی اندرون ملک ہی تیار ہو سکیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد موجود ہے۔ ہم اشیاء خود تیار کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے وزیر نے بتایا کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور چوتھے صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھا کر جو بھی اشیاء ہم دوسرے ممالک سے منگاتے ہیں، اب انشاءاللہ اس سے سعودی انڈسٹریز سے یہ تیار کی جائیں گی اور یہ ہدف ہم بہت جلد حاصل بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مملکت کے پاس بھرپور افرادی قوت بھی موجود ہے، مادی مسائل بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگر سعودی حکومت کا یہ کاروبار، دوستو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جاتا ہے تو سعودی عرب میں روزگار کے جس لیول پر اب مواقع پیدا ہوں گے، غیر ملکی افراد کی مزید دوسرے ممالک سے ضرورت پڑے گی، کیونکہ سعودی عرب بہت زیادہ دوسرے ممالک سے اشیاء ضرورت منگواتا ہے۔ اگر سعودی عرب میں یہ تمام چیزیں اگر پوری نہیں تو کم سے کم 50% بھی تیار ہونا شروع ہو گئیں تو یہاں کی نہ صرف انڈسٹری آباد ہوں گی، بلکہ غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو وسیع پیمانے پر انشاءاللہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے، جو کہ سعودی حکومت کا ایک بہترین اقدام ہے جسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔
सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज़ कोरोना में जिस तरह से आवाम के लिए सहूलियात फ़राहम की हैं, इसकी मिसाल पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती है। तफसीलात कुछ ये हैं कि मक्कातुल मुकरमा से मुल्का शहर जद्दा में जो पोर्ट है, यहाँ पर 2,17,488 बड़े कंटेनर्स साजो सामान से भरकर वबाई मर्ज़ कोरोना के दौरान आए हैं, जो कि सऊदी हुकूमत ने आवाम को किसी भी चीज़ की कमी होने से बचाने के लिए वसी पैमाने पर दूसरे ममालिक से तमाम हालात देखते हुए दरामदात शुरू कर दी थी, ताकि किसी भी किस्म की किल्लत सऊदी अरब में खाने पीने की अशिया हों या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की वो कमी ना हो सके। सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं जो यहाँ रहते हैं, उनका ख्याल रखना ये बहुत अच्छी बात है, जिस पर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात की बिना पर ही यहाँ की आवाम दिलो जान से अपनी हुकूमत से प्यार भी करती है। सऊदी अरब में 5G टेक्नोलॉजी पर बड़े पैमाने पर काम जारी है और इंशाल्लाह अगले कुछ ही टाइम में सऊदी अरब पूरा का पूरा 5G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। हाई स्पीड डाटा रेट, बेहतरीन क्वालिटी की वीडियो, वॉइसेस और ड्राइविंग के दौरान ख़ास तौर पर किसी भी किस्म का कोई इफ़ेक्ट यानी ख़राबी ना होने की गारंटी 5G टेक्नोलॉजी में मौजूद है। इस सिलसिले में सऊदी अरब में जो भी टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं अल-हामदी, उन्होंने बताया कि सऊदी अरब दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल होने जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी का नेटवर्क पूरे सऊदी अरब में फैला दिया जाएगा। कोई गांव, कस्बा, कोई शहर, कोई सड़क अब इससे बाहर नहीं होगी। सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम को बेहतरीन ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करना, ख़ास तौर पर वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर घरों से जो काम ऑफिस का चल रहा है या कुछ अफराद अभी ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं, स्कूल्स वगैरह नहीं खुले, अभी वबाई मर्ज़ कोरोना ने इंटरनेट की जो अहमियत को उजागर किया है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसी तमाम सूरत हाल को देखते हुए आने वाले चैलेंजेस को उससे निपटने के लिए सऊदी अरब में 5G टेक्नोलॉजी का वसी पैमाने पर नेटवर्क फैला दिया गया है, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन नेटवर्क, इंटरनेट की सहूलत, कॉल क्वालिटी की जो अहम चीज़ें हैं वो मिल सकेंगी।